জাদু চলিব জাদু চলিব তামিল শাসন জাদু চলিব চলিব নিয়া চলিব রাস্তাঘাটে লড়াই হব লড়াই 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 হব পুলিশ হিসাବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ରାଜନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରା ନ ଯାଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଲଢ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ହାତବାରସି ହେଇ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସାଜିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏକଥାଟି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛୁ। ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳକୁ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଖଲଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଛ କେସ୍ ପକାଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରହିତାଦେଶ ଆଣି ଖଲାସ ହେଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ସିଡି ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ପକାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ଏତେ ଦିନ ଗଲା ସିଡି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ଏତେ ଦିନ ଗଲା କାହିଁକି ତୁମେ ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲ ନାହିଁ? ଏତେ ଦିନ ଗଲା କାହିଁକି ତୁମର ତାରିଖ ଉଠିଲା ନାହିଁ? ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଜୁଟିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉ, ସେଇ ପରିବାରକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉ। ଉଠେଇ ନେଲ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ସୁଶାସନରେ ଯାଏ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମହିଳା ପ୍ରୀତି ଏଇଥିରୁ ବେଶ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବେଳେ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଟେକି ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ତ ନୂଆ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଏଭଳି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଏଇ ଆମ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପଇସାକୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଘଷିପୁରାବାସୀ ଆଉ କେବେ ସହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ପୁଲିସ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପୁଲିସ, ଘଷିପୁରାବାସୀଙ୍କର ପୁଲିସ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ ମା ତାରିଣୀ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି,
केवल बाछि बाछि मते जो माने समर्थन करुचंती से माने केमती बदमाश हो गले से माने को केमती पुलिस धरुची बद्री बाबू ए भितर जड़े शांत शिष्ट एवं अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति हेले तांको पाखरे कहीं गोटे हेले एभली लोक नहांती जहाँ विरुद्ध में NBW लगी एक कथाटी को मु निजे मध्य बुझी पारुना आपण मान माध्यम खोलाखोली भाव में आमर ये सत्याग्रह आउ किछि समय चलिबो एई सत्याग्रह रु आमे नूतन शक्ति नहीं पुणी साधारण लोकों पाखु जीवु मु भावुची आमर उत्तम विचार पुलिस मान पाखु न मिले 25 तारीख दिन साधारण जन खसीपरावासी यार उत्तम विचार करी निश्चय निष्पत्ति ने आज ये लड़ाई मोर शेष कथा मु सौम्यरंजन पट्टनायक है लड़ौनी मु साधारण लोकंकर जड़े स्वाधीन प्रतिनिधि भाव में लड़ीचे मु निमित्त मात्र आज ये लड़ाई कौन दल लड़ू ना कौन व्यक्ति लड़ू ना साधारण घसीपुरावासी लड़ुंट एक पक्षरे साधारण लोक अन्य पक्षरे सरकारी कल बल धनबल आ सबकि आ शेष कथाटी बद्री बाबू को पचार को चाहे मते से विदेशी कहते आज जो देशी लोकटी आसुँच विषय रे से भल करी तर्जमा करी देखिए किए विदेशी सौम्यरंजन पट्टनायक ना कार्तिकेयन पांडियन यही कथाटी को तेणु ए लड़ाई विचार 25 तारीख हम आम केवल पुलिस भाई मानू महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित होई सत्याग्रह संपर्क में सचेतन कराई आम ये सत्याग्रह करुचु तांको काम रे बाधा देवा नुहे सी कामटी भल भाव में करंतु आमे आमर सत्यर पुजारी है आम कामटी आमे करुचु घसीपुरार साधारण जनता यार सठिक उत्तर आसंता 25 तारीख रे देबे। वंदे उत्कल जननी। घरे बसिकी मो इज्जत सकाली खंडा तौल भुचारी धरिकी मत धमका चमका कले कहले तुम घर गाँ छाड़ी चली जाओ एपर्यंत किसी एक्शन ने कहार की आरेस्ट कले मो दियर मो शशुर मो देढ़शुर मान कि बिना दोष आरेस्ट कर पुलिस मैंने पेली ठेलिकी मो दियर मो देढ़शुर मान पेली ठेलिकी आरेस्ट करके नहीं जामती एत धोखा एत माड़ देकी मो दियर को नहीं ब्रिज दांड रास्ता मर्डर कर भी दोष करना बिना दोष फस मो दियर देढ़शुर शशुर सब नहीं मत धमकाइले मत धोबा कही धमकाइले मो जातिया नाख्या कले मो इज्जत सहित आपके करी कहले तथा से माने कहारी के अरेस्ट कलेनी ए छुआ को धरी बहुत कष्ट रे रहउछ मो सासु बाबा रा जाय से मो सासु पागली बहुत कष्ट किंतु कहारी के अरेस्ट करा जायनी ए पर्यंत हेलानी मते एते लज्जा दने कथा कहला एते मारण आक्रमण करागला घरे बंधुक भुजारी धरिकी धमकैले तथापि कहारी की आरेस्ट कले ना किसी एक्शन नेले ना कि मो शशुर मो दियर मैंने किसी करना बिना दोष राति अधरे बस ठेली पेलिकी मारधर करके मो दियर मानक नहीं दांडे ठेली ठेलिकी मारिकी नहीं एमती से पैंट खंडे पिंधिया छाड़ी कहले ठेली ठेलिकी नहीं पड़ेले।